40-38. 2 ahead. 2 points ahead by Pisama Green. Willie Cartagena, kaliwa ang ginamit. Punta, kaliwa na naman. Wala, dyan sa foul. Cartagena pa rin. Second personal, first team foul. William Rosales para kay Topek Diwang. Topek Diwang. Diwang para kay Romy Tamayo. Romy Tamayo para kay Balag Garibado. William Rosales sa gilid. Tumukol, wala. Rebound ni Gil Laron. Para kay Mamalumpong. Mamalumpong. Mamalumpong para kay Ruben Villarosa sa gilid. Wala. Tulak ni number 3. Alam din! Alam din! First personal, second team foul. Mamalumpong. Para kay Tan. 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 Para kay Mamalumpong. 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 Para kay Ruben Villarosa. Umukol. Pasok. Rebound ni Jerry Quijano. Jerry Quijano. Jerry Quijano, nabitawan ng bola. Sub. O, yung hindi nakakashoot, ilabas mo na. Hinihingal na kasi, hinihingal na. Willie Cartagena, pass break kay Mamalumpong. Mamalumpong. Wala. Foul. Number 24, para sa kanyang pangatlong labag. Ha? Tatlo na yan, tatlo na. Tatlo na foul yan. Third personal. 3 team foul. Mamalumpong. Para kay Willie Cartagena. Willie Cartagena. Willie Cartagena. Pumukul ng kaliwa na naman. Wala. Tagi na pagitugi bola. Romy Tamayo. Wala. Rebound niya. Romy Tamayo. Wala pa rin. Green ball. Bakit kuya? Parehas na kayo, may anak din yan. Kaya magulang din yan eh. Mamalumpong. Mamalumpong, wala. Rebound ni Cartagena. Pero nabitawan niya. 40-38. 3 minutes